बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर स्पीच चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने 9th क्लास के लेक्चर्स का आगाज़ किया है और 9th क्लास में सबसे पहले जो बुक है उसके लेक्चर्स इंग्लिश के स्टार्ट किया और पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक की ये बोर्ड है और ये तकरीबन पंजाब के तमाम अजला और डिवीज़न में पढ़ाई जा रही है, इसलिए हमने इनके लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3 days to day, यहाँ पे आपका वो जो है ना वो 13 जो आपका चैप्टर है जिसको हमने बाद में वहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे आपका जो कंटेंट की फरिस्त है उसमें नहीं दिया गया। आप इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, बट वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो आइए चलते हैं। आज आपका जो लास्ट लेक्चर है जिसमें वुमेन्स राइट्स के बारे में लिखा गया है, आपकी जो कंटेंट की टेबल ऑफ कंटेंट जिसको आप बोलते हैं, जो आप फरिस्त बोलते हैं, वहाँ पे ये यूनिट 13 वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने आपको लास्ट जो पिछला लेक्चर है उसमें मेरी वर्डिंग होगी कि ये आखिरी लेक्चर है, लेकिन ये यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल सकता है। हम आपका जो टेक्स्ट है इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइज इसकी आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज सेम आपको ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको बता चुके हैं, सेम होगी। कंप्रीहेंसिव जो वहाँ पे उसके जो चीज़ें होगी, सवालों के जवाब होंगे, आप इन्हीं पैराग्राफ में से उसका रिप्लाई करेंगे सिलेक्ट करने के बाद। तो आइए चलते हैं। वुमेन्स राइट्स यानी कि औरतों के हकूक़ के मुतालिक लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इससे आप क्या सीखेंगे, नताइज क्या होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट विल बी द लर्निंग इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। फॉर इंग्लिश मीडियम, अगर उर्दू मीडियम की बात करें तो आपकी सोसाइटी में जो औरत का किरदार है, क्या अहमियत कहाँ है। फॉर इंग्लिश मीडियम लर्न टू राइट एन एसे, आपने उर्दू में एक जो है ना वो एक ऐसे लिखना है सीखने के लिए। नाउ एंड लर्न अबाउट अपोजिट्स, उसके जो मतजाद चीज़ें हैं, जो उसके मुखालफ चीज़ें हैं, उसके बारे में आपने सीखना है। आपने पंक्चुएशन के बारे में सीखना है, पैराग्राफ के थ्रू आपने जो सिलेबस है उसको लर्न अबाउट करना है, और इसमें जो यूज़ ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल है ये आपके नतीजे के तौर पर आप इस काबिल होने चाहिए। फैमिली मेंबर के साथ आपने प्री रीडिंग डिस्कस करनी है। 3 मेंबर्स आर 3 देयर इन योर फैमिली, जितने भी मेंबर है प्री रीडिंग है कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं, औरतों को किस किस्म के होने चाहिए। तो मदर आपकी इसमें इन तमाम चीज़ों का डेली किस्म की जो रूटीन है, आपके जो मामलात हैं उसमें आपकी हेल्प आउट कर सकती है। मदर विल बी हेल्प अबाउट a woman is right, you have to discuss about that all of the things which are related to in society, with are related to your family, with are related to any other, with are in your streets living there are women living there, girls living there, all of the women which are related to your society, relating to your siblings or any other things, have to take the information about women is right as well. So आइए चलते हैं आज के पहला ग्राफ की तरफ। आपने एक और सवाल है, डू यू हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक वर्क। yes, if you have to help your mother in a domestic work, that will be very considerable things which you have to provide all of the facility as a son, as a daughter. You have to provide the help in every aspect of life regarding your home, house, in the society which the mother is working continuously, daily basis, continuously on the basis. You have to provide all of the facility that is necessary to provide help in all those things which you have to need in the society. So these are the things related to pre-reading activities. और next one आप which have to इंग्लिश में जो मैं बात करूंगा इंग्लिश मीडियम के लिए है, उर्दू में ट्रांसलेशन साथ हो जाती है ताकि आपको कम्प्रीहेंसिव तरीके से इन तमाम चीज़ों की समझा सके। इस्लाम इज अ रिलीजन गिवन मोर प्राइम सिग्निफिकेंस टू जस्टिस। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको खास किस्म की अहमियत देता है इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू में। इट लेक्चर्स सिंपैथी, ये जो लेक्चर्स है आपको हमदर्द, रेजिस्टेंस, रिकावट एंड सेंसिटिविटी फॉल और रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, कास्ट और बिलीव्स, तमाम की तमाम जो कास्ट अवेलेबल है जिसमें मेल फीमेल और तमाम अकायद के जो लोग हैं उनके जो चीज़ें हैं उनके रिकॉर्डिंग आपको इसके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। गर्ल्स वर कवर्ड अलाइव ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वर अब्यूज्ड एज अ वेट फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। जो लड़कियां हैं जो अपनी तमाम जिंदगियों में जो कवर की गई हैं द ग्राउंड रियलिटी के तौर पर, और उनको जो देखा जाता है फॉर द वेटेज ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी, उनके बारे में जो उनके राइट्स हैं उनकी ज़िंदगी को कवर करने के और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को और उनकी जो
ایز اے ویٹ فار دا فیملی اینڈ سوسائٹی، جو اپنے آپ کو وزن محسوس کرتے ہیں خاندان یا سوسائٹی کے لیے، ان کو گراؤنڈس کے طور پر ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے. بینگ مسلم، اسلام لیٹ اس نو ہمیں بتاتا ہے دا لیڈی میرٹس ریگارڈ پریٹی مچ ایز ایز اے مین ڈس. جس طرح مرد کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، میرٹس ہیں، اسی طرح لیڈیز کے بھی حقوق ہیں. شی میرٹس آل دیٹ ایڈمائریشن فار سمپلی ڈوئنگ، اور ہر قسم کی تعریف کی جا سکتی ہے ان سمپل وے میں، بٹ شی ہیز اے لیڈی کین ڈو بیسٹ، اور وہ ایک اچھا اور بیسٹ طریقے سے ایز اے لیڈی، ایز اے عورت، ایز اے وومن وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. دیٹ از دا ریزن ایز اے مدر شی مے مسٹ بی ریگارڈیڈ بائی ہر چائلڈ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایز اے مدر شی مسٹ بی ریگارڈیڈ، اس کو ان تمام چیزوں کا ریگارڈ دینا چاہیے بائی ہر چائلڈ، ان کے بچوں کی طرف سے 3 times مور دین ہی ریگارڈ ہز فادر، 3 گنا زیادہ دینا چاہیے اپنے والد کی نسبت سے، جو ایز اے مدر ان تمام ڈیوٹی کو پرفارم کرتی ہے. اب وومن ایز اے پارٹ ایز اے گلر، ایک جو عورت ہے وہ ایک لڑکی کا حصہ ہے، سسٹر ہے، ایک بہن کا ہے. ایک وائف از نو لیس کریٹیکل دین اے مین، ایک جو عورت وہ آپ کو ایک لڑکی کا کردار، ایک بہن کا، ایک وائف کا کردار از نو لیس کریٹیکل، جو ایک دیٹ مین سے کم نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے. فیملی از دا اسینشیل یونٹ آف دا اینی جنرل پبلک، جو خاندان ہے وہ ایک ضروری یونٹ ہے کسی بھی جنرل پبلک کے لیے. اینڈ دس از اے فیکٹ، اور یہ ایک حقیقت ہے، دیٹ وداؤٹ وومن دس یونٹ کین ناٹ بی کمپلیٹڈ، اور بغیر عورت کے یہ جو کمپلیٹ خاندان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. وومن آر دا وائٹل رول آف دا فیملی، وومن عورتیں کا جو خاندان میں ایک اہم رول ہے، ایک علیحدہ رول ہے، ایک علیحدہ کردار ہے. دے ناٹ اونلی پلے دا رول ٹو کریٹ اٹ، وہ صرف نہ صرف ان کو کریٹ کرنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے رول پلے کرتے ہیں، بٹ آلسو میک اٹ سسٹینیبل، بلکہ اس کو وہ برقرار بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے اس رول کو پوری فیملی میں. وومن آلسو کنٹریبیوٹ ٹوورڈ دیئر فیملیز ٹو میک دیم مور فروٹفل فار دا سوسائٹی، اور عورتیں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں اپنے خاندان میں، اپنے ایک سوسائٹی میں ایک فروٹفل یعنی کہ ایک مفید جو ہے نا رول، ایک فائدہ مند رول ادا کرنے کے لیے اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہیں. یہ وومن رائٹس کے بارے میں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. چوتھا پیراگراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ پرفیکٹ ان فیتھ، جو اپنے عقیدوں میں، اپنے بلیف سے، اپنے فیتھ میں جو سب سے مکمل ترین چیز ہے امنگ بلیورز، جو یقین رکھنے والے ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، از ہی ہو از دا بیسٹ ان مینر، جو سب سے بہترین بات جو ہے، اینڈ کائنڈنس، جو مہربانی ٹو ہز وائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے لیے، اپنے پیروی کرنے والوں کے، اپنے فالوورز کے لیے وہ اپنے عورتوں کے ساتھ ان کی مہربانی اور عطاء و خصائل تھے. یہ حضرت ابو داؤد سے یہ ثابت ہے. اے وومن از ٹو بی ٹریٹڈ ایز اللہ ہیز انڈورڈ ہر، اور ایک جو عورت ہے اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ اللہ کی طرف سے مکمل حقوق اس کو دیے گئے ہیں. ود رائٹس سچ ایز ٹو بی ٹریٹڈ ایز این، ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیے گئے as an individual with the right to own and dispose of her own property and earnings، اور اسی طرح ان کا جائیداد اور ان کی جو کمائی میں بھی اتنا ہی رائٹ ہے جس میں ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے. she has to right to the inherit from her father، اور اس کا جو رائٹ ہے اس کے والد کی طرف سے، اس کی والدہ کی طرف سے اور اس کے ہسبینڈ کی طرف سے ان کو حقوق دیے گئے ہیں. women should be given all the human right، اور عورتوں کے تمام human جو انسانی حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. the human rights refer to all those rights، اور human rights سے مراد وہ تمام کے تمام حقوق ہے which are common to all human beings، ایز انسانی طور پر وہ جو تمام لوگوں کو دیے جا چکے ہیں یا سب کے جو برابر ہیں. آج سویلائز سوسائٹی، تمام جو سوسائٹی کی جو تہذیب ہے، اور ایکسپیکٹڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ شو دیز ہیومن رائٹس، کہ وہ ان تمام عورتوں کو پرامید طور پہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ یقینی بنانا چاہیے ان کے جو حقوق دیے گئے. ہیومن رائٹس انکلوڈ دا فالوئنگ رائٹس، اور ہیومن جو انسانیت کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹو دا رائٹ ٹو لائف، ان کی زندگی میں ان کا جو حق ہے، ان کا جو خوراک پر حق ہے، دا رائٹ ٹو دا فوڈ، دا رائٹ ٹو دا شیلٹر اینڈ دا نیسیسٹی، ان کا جو شیلٹر یعنی کہ پناہ گاہ، ان کا وہ گھر ہے جو ضرورت زندگی ہے، دا رائٹ ٹو دا ہیلتھ، ان کی جو سہولت ہے، اور دا رائٹ ٹو دا ایجوکیشن، ان کی جو تعلیم ہے، دا رائٹ ٹو دا ڈگنیٹی اینڈ لبرٹی، ان کے جو اقدار ہے اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اور ان کی جو لبرٹی ہے، جو ان کا حصہ ہے، اس کے متعلق تمام کے تمام حقوق دیتا ہے. آل دیز آر رائٹس آر دا نیچرل رائٹ، یہ تمام کے تمام فطری حقوق ہیں. آل ہیومن بینگز possesses simply by virtue of human being، اور ان تمام چیزوں کو ایز اے انسانی طور پہ ہم پر یہ لازم ہے اس پہ
عمل کریں, उनका प्रोसेस है, उनका हक है, उनका कब्जा होना चाहिए. दे आर हेल्ड बाई ऑल पर्सनस इक्वली एंड यूनिवर्सली. और ये तमाम जो इंसान हैं उनको बराबरी हक का कायनात में, और तमाम के तमाम इनको रोल प्ले करना चाहिए, ताकि औरतों को उनके जो घर में है, उनकी सोसाइटी में, उनकी ज़िंदगी में खाने पीने, शेल्टर, घर बहन, उनके तमाम उनको राइट देना एज इंसानी तौर पर हम फ़र्ज़ करता है कुदरत की तरफ से. और मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. औरत और मर्द के तमाम जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बराबरी के मौके हैं ज़िंदगी की हर लाइफ में. नंबर 6 है एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन नेशनल बिल्डिंग. और किसी भी कौम को बनाने के लिए जो तालीम है एक अहम रोल प्ले कर सकती है. एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन. और तालीम जो है ना औरतों को हकूक देने में, उनको एम्पावर करने के लिए विद द नॉलेज, इल्म के साथ साथ एक अहम रोल प्ले कर सकती है. स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नेसेसरी टू पार्टिसिपेट फुली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो महारत है, उनके जो अतमादी है, ज़रूरत के मुताबिक उनको पार्टिसिपेट देने के, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं. इफ दिस इज इंश्योर्ड, अगर इसको यकीनी बनाया, पाकिस्तान विल बी प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स. ज़िंदगी के हर शोबे में पाकिस्तान एक तरक्की कर सकता है. तो ये वुमेन राइट्स के मतलब है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया गया है. क्लास 3 है जो आपके मुश्किल अल्फाज के मैंने प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, अहमियत का हमला. सिंपैथी टू एबिलिटी टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ द अदर, यानी कि जो हमदर्दाना के तौर पर इस काबिल बनाना कि अपने जो जज्बात हैं वो शेयर कर सके. सेंसिटिविटी और टेंडेंसीज टू ऑफर्ड इमोशनल और अपसेट, यानी कि जज्बाती तौर पर जो आप जो महसूस करते हैं. एडमायरेशन ऑफ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, एक इज्जत आप जो है ना वो एडमायरेशन. क्रिटिकल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि एक अजीम अहमियत का हामिल. एब्सोल्युटली नेसेसरी एसेंशियल, यानी कि एक बहुत ही मुकम्मल तौर पर जो ज़रूरी है. सस्टेनेबल द कैन कीप गोइंग ऑन मेंटेन, यानी कि बरकरार रखना. कंट्रीब्यूट समथिंग, कुछ देना. टू गिव समथिंग. डिस्पोज ऑफ, टू गेट राइट, यानी कि ख़त्म कर देना. डिसिबलाइज्ड हैव एडवांस एंड ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ वुमेन. सोशल डेवलपमेंट में उनकी जो ऑर्गेनाइज करना और उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट, हिफाजत फराहम करना. पार्टिसिपेट, टू टेक पार्ट, उसमें हिस्सा लेना. ये आपकी आगे एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपके सामने, सवालों के जवाब सेम है कि इस्लाम में उनका क्या रोल प्ले है, वो आप पैराग्राफ में से उठा के फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं और इनके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं. तो ये आपने सिर्फ ट्राई करनी है विद वोकैबुलरी. हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से. अल्लाह हाफिज़. और ये तकरीबन ये आपका जो पहली फहरिस्त थी उसके मतलब वहाँ पर ये नहीं लिखा था, ये अक्सर था वुमेन राइट्स के बारे में कि औरतों के हकूक़ आपने किस तरह फ्राहम करने हैं एज अ इंडिविजुअल, और आप उसको किस तरह लेके चल सकते हैं अपनी सोसाइटी में, फैमिली से रिलेटेड, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर, एज अ मदर. आप औरतों की ज़िंदगी की हर लाइफ में वो तमाम के तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो इस्लाम ने हमें दी हैं, फितरत की तरफ से जो हमें दी हैं. तो आप इन पैराग्राफ से जो सवालों के 4-5 सवालों के जवाब, वही चीज़ें आप वहाँ से लिख सकते हैं. इसी तरह मैंने जो पिछली एक्सरसाइज हैं वो यहीं से रिप्लाई किया था, यहीं से यहाँ पे लर्न करके आपको उन तमाम आंसर्स का क्वेश्चन दिया गया. तो इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से. अल्लाह हाफिज़. एक और लेक्चर, एक और बुक आई थिंक सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश 10 को, और फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे. अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें और पैसे बचाएं अपने और अपनी फैमिली के, ताकि आने वाले दिनों में आपको उनका फ़ायदा हो सके. इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से. अल्लाह हाफिज़.